হ্যাঁ 50 টাকায়। দেখি হরতে বেগো খল্লা হারাই দিও একবারে। ও কাপড় দে সুন্দর, ও কাপড়ে আমার বেটির কাটি। ওইছিল তোমার বেটির। আমার বেটির লগে ডেইলি ভিডিও কলে মাতে, আমার বেটির লগে তার মায়া বেশি, তা আমার বেটির লগে আছে। अरे तुम लोग बैग क्यों जानता है? बैग में पैसा वैसा रहता है ना। বেহায়া আর হুরুবা ব্যাগ সাকি না। আরে বাবু চিন্তা, আরে বাবু চিন্তা ভালো করে। বেশরমা। ও ওটা করুন রে বাবা। এই তুই গেছত মানতে গিয়া মাউক ছাড়া কিচ্ছু বুঝই না, 2 টাকার কাম নাই। সারাটা দিন খালি হিগে মাউগর বাসন মানছে আর ইগে মোর মাথাইছ না। बैग में पैसा है ना, वो कोना में पैसा है। कूल बाबा कूल, तुम गुस्सा नहीं करेगा। अल्लाह के वास्ते बाबा तू यार हिंदी मातिस ना, तू सिलोटी मार। यो यो। अच्छा बाबा तू मुंबई कौन जगह था खास? वो जो हमारा सलमान खान है ना, उसका घर के कोर में हम रहता है। वो सलमान खान जो फिल्म बनाए। हाँ यस बाबा यस, वो सलमान खान दिन रात में फिल्म बनाता है। कितना बड़ा बॉलीवुड का हीरो है वो। बाबा मैं तुमको एक दिन सलमान खान का घर में ले जाएगा, उसके साथ हमारा बहुत